इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज भट्टी साहब, और बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, और जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं हम उनको स्टूडियोज़ में मदऊ करते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले मौजू ये ज़ेर बहस था कि वही सियासी जमातें हैं, वही चेहरे हैं और नारे भी वही हैं, और उसमें भी तब्दीली नहीं आई है, बल्कि उनका जो ऑर्डर रखा जाता था वो भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सब कुछ वैसा ही है तो फिर तब्दील क्या हुआ है? और क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया में वक्त बदलने के साथ साथ फिर नारों में तब्दीली आती है, लोगों की सोच में तब्दीली आती है, लेकिन यहाँ तो मामला वैसे का वैसा ही नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है, ज़रा ये तो फरमाइए। जी मेरे ख्याल में आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा कि लोगों की सोच वही है, तो जब लोगों की सोच वही होगी तो जाहिर सी बात है जो एजेंडे होंगे या जो लोग होंगे, उनके नारे होंगे या उनकी डिमांड्स होंगी, वो भी लोगों की सोच के मुताबिक ही होंगी। जी। और जब तक लोग अपनी सोच नहीं चेंज करेंगे तब तक नई चीजें कैसे आएंगी? मैं आज भी या मेरे मोहल्ले में रहने वाला कोई भी फर्द वो ये देखना चाहता है कि मैं जिस बंदे को वोट दे रहा हूँ वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल ठीक। अब देखिए कितने कौमी असम्बली के हल्के हैं, कितने सूबाई असम्बली के हल्के हैं और कितने उसके अंदर वोटर्स हैं। अब हर वोटर जब ये तवक्को करेगा तो मैं जिस बंदे को वोट दूंगा वही प्राइम मिनिस्टर बने, एटलीस्ट वो वजीर बन जाए, ताकि मैं कल को गली मोहल्ले के अंदर कोई झगड़ा कर लूँ तो मेरी FIR जो है वो थाने के अंदर दर्ज हो जाए या मेरा पर्चा दर्ज हो जाए। जी। तो हम तो जो वोट दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में इस गर्ज से दे रहे हैं। और दूसरा, हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। हम हर 15 दिन बाद रोना रोते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, चीनी महंगी हो गई, आटे का बहरान आ गया, चीनी का बहरान आ गया, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन हम वो बात भूल जाते हैं। और क्योंकि अब हमारा माइंड सेट इस तरह का बन गया है कि हम चाहते हैं कि नई नई खबरें हों ताकि हर आने वाला नया इशू जो है वो पुराने इशू को दबा दे। जी। मेरे ख्याल में जो मैंने पहले भी आपको बात कही थी कि इस कौम के साथ जो सबसे बड़ा वो हादसा हुआ वो ये कि इस कौम को अनपढ़ रखा गया। तो जब कोई भी कौम उसको अनपढ़ रखा जाता है तो फिर मेरे ख्याल में आप उस कौम से या उस कौम के लोगों से, उनके लीडरों से कोई बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर सकते। और आप देखें, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, क्या वाकई सर्कमस्टांसिस जो हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही प्रवेल नहीं कर रहे? बिल्कुल इस तरह, मतलब आप देखें अपने गिरदोनों में हालात बिल्कुल वैसे ही है। हर 15 दिन बाद तेल बढ़ता है, लोग थोड़ा चीखो पुकार करते हैं, उस पर फिर खामोश हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इसके अंदर जो बात बड़ी जरूरी है वो लोगों को अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। जी। जब लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें सारी चेंज हो जाएंगी। तो ऊपर वाली लाट कब चेंज होगी ना, जब नीचे वाली लाट जो है, जैसे आम आदमी जो है इलेक्शन के थ्रू अच्छे लोगों को चूज करके ऊपर लेके आएंगे। तो जब तक नीचे से वो सफाया नहीं होगा, ऊपर वाले लोगों से आप कैसे तवक्को करते हैं तो आपके फ्यूचर के बारे में कोई अच्छा फैसला करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा ये कि जैसे अभी तालीम की बात की, क्योंकि आपकी तो बराह रास्त इससे वाबस्तगी है इस शोबे के साथ, दरस व तदरीस के साथ। डॉक्टर साहब, मिसालें देना तो यकीनन बड़ा आसान है, लेकिन ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्हें आज हम कहते हैं, आप तो बहुत सारे ममालिक में रहे, आपने पढ़ाया वहाँ पर, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, ये प्रोग्रेस कैसे होती है ये तो ज़रा बताइए सोसाइटी के अंदर। और ज़ाहिर है कि हर मुल्क में, पूरी दुनिया में तरीका यही है कि लोग सियासत के लिए कोई ना कोई तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन ये एजुकेशन साथ कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे प्रॉस्पेरस होती है, ये तो ज़रा बताइए। क्या वहाँ पे भी इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं? क्या अपने मफादात में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है? ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, बात ये है कि आप जिन ममालिक की बात करते हैं, G7 की बात करें, G20 की बात करें या और रीजनल ब्लॉक की बात करें, उसमें एजुकेशन जो है वो प्राइमरी फैक्टर है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं। अगर से हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में बच्चा 3 साल का जब हो जाए तो आपको उसे हर सूरत के स्कूल में इनरोल करवाना होता है। अगर उसकी इनरोलमेंट में एक दिन का भी इजाफा हो जाए, मतलब 3 साल से ऊपर एक दिन हो जाए, तो पेरेंट्स को सजा मिलती है, बच्चे को सजा नहीं। ठीक है। और हमने क्या किया कि हमने 6 साल का रखा हुआ है। अब 6 साल के बाद स्कूलों में देखें, जो प्राइवेट सिस्टम के स्कूल हैं वो तो प्री नर्सरी से भी वो चीजें शुरू कर देते हैं, लेकिन आप पब्लिक स्कूल देखें, वहाँ पे बच्चे, किसी को नहीं पता कि उसकी उम्र 6 साल है, किसी को नहीं पता उम्र उसकी 7 साल है, किसी को नहीं पता उसकी उम्र 8 साल है। बस ठीक है, जब वालिदैन को लगा कि बच्चा जो है वो
मतलब कि ہاتھوں سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گمائش شروع کرتے ہیں کہ جب 2.5 فٹ 3 فٹ کا ہو گیا اب اس کو اسکول میں داخل کروا دو. تو دیکھیں جب آپ کے پیرنٹس کا رویہ اس طرح سے ہوگا تو دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں کہ والدین جو ہے ان کا پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ بچوں کی بڑی نعمت ہوتی ہے. میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ والدین کا سمجھدار ہونا جو ہوتا ہے یہ بچے کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے. جی تو جن ملکوں کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں وہاں پالیسی آپ دیکھ لیں اور اپنی پالیسی آپ دیکھ لیں. پھر دوسری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے ملک جو ہے ایجوکیشن کے اندر وہ چینج لے کے آتے ہیں جس کو ہم ڈائیورسفیکیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں آج بھی وہی ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں وہی ٹریڈیشنل سلیبسز ہیں. کوئی ہم نے وقت کے ساتھ اپنا سلیبس چینج نہیں کیا, سلیبس کو ہم نے ڈائیورسفائی نہیں کیا, اس کو ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو دیکھیں تعلیم سے ہی لوگوں کے اندر شعور آتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک وہ جو آپ کی جڑ تھی اسی کو آپ نے قابو کر لیا تو شعور کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں, میں انور بھائی کی طرف واپس آتا ہوں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے ذرا اس بارے میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ آپ تو اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں اب نئی آنے والی حکومت کے لیے پھر نئے چیلنجز ہوں گے. کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی شارٹ ٹرم پلان یا جس کو ہم کہتے ہیں کوئی قلیل مدتی کوئی پلان اگر بنائیں تو اس سے معاملہ حل ہو جائے؟ کیا آپ کے خیال میں وقت کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایک ایسا پلان مرتب کیا جائے جو کم از کم 20 یا 25 سال کے لیے ہو اور پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے اندر بڑی جمہوریت ہے یا بڑے عرصے سے ہم حکمرانی کا تجربہ رکھتے ہیں بیٹھ کے کوئی صلاح مشورے کے ساتھ ایسا کوئی لائحہ عمل بنائیں کہ کم از کم 20 یا 25 سال کے لیے معاملات ایک طرف ہو جائیں, معیشت کے معاملات کم از کم. ذرا میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ مختصراً گفتگو کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب سے میں میرے خیال میں لائن پر اس وقت نہیں ہے, آواز میری جو ہے وہ تک نہیں پہنچ رہی. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ اکنامک کو پالیسی جو ہے بڑی کمپریہنسو بنانی چاہیے تاکہ 20-25 سال تک سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ یہ اکنامک پالیسی جب ہم لانچ کریں گے تو کوئی بندہ اگر اس اکنامک پالیسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہمیں اس کو پنش کرنا ہوگا یا ہم اس کو پنش کریں گے. لیکن اکنامک پالیسی کو گورنمنٹ چینج ہو جائے لیکن اس کو ہم چینج نہیں کریں گے. رہی بات شارٹ ٹرم کی, آپ دیکھیں ابھی جو SIFC کا منصوبہ ہے وہ میرے خیال میں اسی شارٹ ٹرم کڑی کا ایک حصہ ہے کہ جس کے تھرو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس منصوبے کو لانچ کرے. کم از کم جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں یا ایگریکلچر آئٹمس ہیں اس کے اندر ہم خود کفالت وہ حاصل کریں تاکہ داروں کو جتنا زیادہ ہم سیو کر سکیں وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ آگے کچھ چیزیں جو موو کریں گے. اور اب یہ چیز کا ادراک ان لوگوں کو ہو رہا ہے اور یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں منصوبوں کے اوپر جو ہے یہ بات چیت بھی جاری ہے. اور میرے خیال میں آنے والے چند دنوں میں آپ کو لانگ ٹرم منصوبہ جو وہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا لانچ ہو رہا ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا بھی آپ نے کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم پلان بھی ہمیں مل ہی جائے. اچھا اب یہ کہ جیسے میں نے ایک اور چیز اس میں نشاندہی کی, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ جو اکنامک چیلنجز ہیں اور اس میں بھی انفلیشن کا جو فیکٹر ہے اس کو سنگل ڈیجٹ تک لانا اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی مشکل کام بن چکا ہے. پھر انویسٹمنٹ پاکستان میں لانا بھی FDIs کی بات تو میں نہیں کر رہا تھا لیکن میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کی جو اس وقت جو ڈیفنس کی سچویشن ہے یا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جسے آپ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی کرٹیکل ہو گئی ہے تو یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لیے کسی بھی ملک کے لیے کیونکہ ہم یہ پاسٹ میں فیس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس FDIs رک گئے تھے اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ منی سرکولیشن بھی رک گئی تھی. ذرا فرمائیے گا کہ یہ دوبارہ سے اس کا ریوائول کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہ جو آپ کے ہاں ابھی تھوڑے سے ایک دو واقعات ہوئے ہیں اور یہ تھوڑا سا پیچھے اب چلے جائیں پیچھے 10-15 سالوں میں دیکھتے ہیں جب بھی کبھی الیکشن فری پاکستان کا آیا تو اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے اور ہم نے اس طرح کی صورتحال کو قابو بھی پایا ہے. جہاں تک اب رہی کہ انفلیشن جو اس کو سنگل ڈیجٹ لے کے آئیں گے, میں کئی بار اب مختلف پروگرام کے اندر بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی آدمی کوئی بھی پولیٹیشین لیڈر یا کوئی بھی رہنما آپ سے بات کرے کہ ہم اگلے 2024 میں انفلیشن جو سنگل ڈیجٹ کر لیں گے, میرے خیال میں بات بالکل غلط ہے. ہاں کو بندہ آپ سے یہ کہے کہ ہم 2025 کے اندر انفلیشن جو اس کو کم کر لیں گے تو وہ میرے بات ٹھیک ہے. اگر پھر بھی بندہ یہ بات کرے نہیں کہ ہم 2025 کے اندر سنگل ڈیجٹ کر دیں گے وہ بھی بات غلط ہے. وجہ یہ کہ آپ دنیا کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں فیشن کی سچویشن چل رہی ہے اور 2024 کا سال بھی اسی طرح ہی ہے. تو جب جس دنیا کے اندر آپ بیٹھے ہیں جس کو گلوبلائز ولیج کہتے ہیں, جب ولیج کے اندر تھوڑا بہت چینج جاتا ہے تو آپ کے گھر کو بھی متاثر کرتا ہے. تو میرے خیال سے مارچ 2025 کے بعد جو ہے پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے
उसके ऊपर भी उसके मुस्बत असर पड़ेंगे और फिर इन्फ्लेशन जो है वो भी मेरा कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इससे पहले बिल्कुल बात गलत है। जी जी, मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर शहबाज से ले लिया जाए। और डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि ज़रा कमेंट कर दीजिए कि ख़ास तौर पे ये जो आम इंतखाबात के हवाले से जो स्पेकुलेशन जारी है, क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है, फरमाइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या सोच है, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम को और इस जो जारी सूरत हाल है इसको देखते हुए क्या आम इंतखाबात का जो इनेकाद है वो मुमकिन है इस वक्त, ये ज़रा फरमाइए जी। जी, मेरे ख्याल में आम इंतखाबात बिल्कुल जैसा इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है वो वक्त पर ही होंगे। उसकी वजह ये है कि अब इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या और जो जो इस तरह के अदारे हैं जहाँ से हम कर्ज वगैरह दे रहे हैं, ये जिनसे हम जो अपनी उनकी उनकी एक्सपर्टीज जो है वो उनसे हम बाय कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये कहा है कि अब तो आपको जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना होगा और वो तभी अडॉप्ट होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मेरे ख्याल में एक मतलब ये भी है कि इलेक्शन जो है उसको टाइम पे करवाया जाए और इलेक्शन को बिल्कुल फ्री एंड फेयर करवाया जाए, ताकि जो भी जमात वो आए इंडिपेंडेंटली आके वो फैसले करे, अल्लाह करे कि वो फैसले राइट जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान किए जाएं। क्योंकि जैसे मेरे मोहतरम जो प्रोग्राम में बैठे हुए वो ये कह रहे थे कि सबर झंडी या लाल झंडी, वो मेरे ख्याल में सबर झंडी या लाल झंडी की जो है ना वो पहले क्या कहते हैं उसको, उस वक्त जरूरत नहीं पड़ती जब आप अपने एजेंडे में बड़े क्लियर हो। जी, और अभी आप बिल्कुल ठीक। देखें जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कहीं पे भी उन्होंने अपने एजेंडे के अंदर ये बात नहीं की या नहीं मेंशन की या वाजे की कि हम आके लोगों की फलाह बहबूद जो है उसमें इजाफा करें बिल्कुल ठीक या है। उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। क्योंकि जो भी बात हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि हुकूमत मुझे मिलनी चाहिए और मुझे 5 साल पूरे करने चाहिए। बिल्कुल मेरा ठीक ख्याल है। है कि जब हम इस सोच से बाहर निकलेंगे कि 5 साल पूरे करने के बजाय हम लोगों के फलाह बहबूद में इजाफा करना है, तो फिर हर बंदे के हाथ में सब्र झंडी होगी। क्या अच्छी बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज के हमारे साथ